One day Jesus Christ was standing with his disciple at the seashore of Galilee. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya berdiri di pinggir danau Galilea. Sky was blue and wind was blowing sweetly. Oh, langit begitu biru dan angin bertiup dengan indahnya. Sea of Galilee was very calm. Pada saat itu danau Galilea tenang dan teduh. It was a beautiful day. Hari itu katakanlah hari yang indah. And Jesus said to his disciples, let's cross over to the other part of the land. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita seberang ke seberang danau ini. And the disciple of Jesus Christ prepared the boat. Lalu murid-murid Yesus mempersiapkan perahu untuk perjalanan And ini. they all went into the boat and they started rowing out to the sea. Lalu mereka semua masuk ke dalam perahu dan berusaha untuk menyeberang ke seberang. And disciples were so happy among themselves. Oh, tentunya murid-murid dalam perahu bersuka cita dan riang gembira. They were excited about their future. Mereka bergembira karena hari esok mereka yang cerah. They thought that they were going to get great position when Jesus Christ comes as king. Lalu mereka juga berpikir-pikir bahwa mereka akan memiliki posisi yang besar dikala Kristus datang sebagai So raja. they were only talking among themselves and they neglected Jesus Christ. Lalu mereka berbicara dengan demikian di antara mereka satu dengan yang lain dan lupa kepada Yesus. Oh, they were talking about their family, their business, and their future. Oh, mereka berbicara tentang keluarganya, tentang dirinya, dan tentang pekerjaannya. But nobody talked to Jesus Christ. Tetapi di antara mereka tidak ada seorang pun yang berbicara kepada Yesus. Jesus Christ was left alone and he was lonely. Lalu Tuhan Yesus dibiarkan seorang diri dan ia tentunya So kesepian. finally Jesus Christ just slept. Lalu pada akhirnya yang dibuat Yesus ialah yang tidur. And when Jesus Christ was put into sleep, Lalu dikala Tuhan Yesus tertidur nyenyak, devil said, aha, the time came to destroy them. lalu setan bilang, aha, ini kesempatannya untuk saya hancurkan. Now Jesus is asleep. Nah, Tuhan Yesus tidur. Now we can attack the disciple. Lalu setan bilang, nah ini kesempatannya aku hancurkan We murid-murid. can drown them all in Sea of Galilee. Aku akan masukkan mereka semua ke dalam dasar danau ini. So Satan caused a great storm to rise. Lalu setan mulai berusaha membuat angin ribut puting beliung bertiup. Suddenly the powerful wind began to blow down over the sea. Lalu tiba-tiba angin puting beliung bertiup dan datang ke dalam air danau ini. And black cloud began to cover the sky. Lalu awan gelap mulai datang dan menutupi seluruh danau The Galilea. lightning began to split the sky and the thunder shook the place. Lalu tiba-tiba guntur dan halilintar dan segala acara pun terjadilah. And the tremendous rainstorm began to hit them. Lalu angin ribut puting beliung pun datang menimpa And the perahu mereka. waves were rising up like a mountain. Lalu gelombang pun naik setinggi gunung. And the boat was tipping all over the places. Lalu perahunya tergoncang-gancing ke kiri dan ke kanan. And water was falling into the boat like cascade. Lalu air pun masuklah ke dalam perahu mereka dengan luar biasa. And they tried to pour the water out as fast as they could. Tentunya mereka dengan berusaha dengan timba menimba air secepat mungkin supaya kering dari But the perahu. waves and after the waves hit the boat and the water filled the boat. Lalu tetapi gelombang demi gelombang menimpa perahu itu dan air masuk banyak And sekali. they thought that they were going to drown. Lalu mereka berpikir mereka akan masuk ke dalam dasar They danau. thought that they could never go over the lake. Sehingga mereka berpikir mereka tidak bisa lagi ke seberang And danau. they were in distress. Lalu mereka dalam keadaan stres. They were frightened. Mereka takut dan gentar. They were full of fear. Mereka penuh dengan ketakutan. Then suddenly they found out that Jesus Christ was in the boat together with them. Lalu tiba-tiba mereka sadar bahwa Yesus ada dalam And perahu. they went to Jesus. Lalu mereka pergi kepada Tuhan They Yesus. shook Jesus. Lalu mereka gentarkan Tuhan. Jesus, wake up. Lalu mereka bilang, Tuhan, We are bangun. going to be drowned. Kita akan tenggelam. Don't you care about us? Tidakkah kamu pedulikan kami? Jesus rose up. Lalu Tuhan Yesus bangkit. Jesus looked at the storm. Lalu Tuhan Yesus pandang angin ribut And itu. Jesus rebuked the wind and the storm. Lalu Tuhan Yesus hardik angin dan gelombang itu. Instantly, storm started calm down. Lalu tiba-tiba angin ribut pun teduh dan gelombang pun tenanglah. Like a crying child stopped crying. Seperti halnya seorang anak kecil menangis dan dihentikan berhenti. The furious storm stopped and calmed down. Lalu tiba-tiba angin ribut itu berhenti dan lautan pun teduhlah. And all the disciples were so frightened and moved.
Lalu murid-muridnya menjadi tercengang dan heran. They all look at Jesus. Mereka pandang Yesus. Oh, what kind of person is he? Lalu mereka bilang, orang model apa? He katakan even ini? command the wind and storm and they obey. Sehingga angin ribut dan gelombang pun tunduk pada perintah. Then Jesus Christ look at them. Lalu Tuhan Yesus pandang mereka. Jesus, where's your faith? Lalu Tuhan bilang, hei, di mana imanmu? Even nowadays, we are so busy doing our job and we leave Jesus Christ alone. Sama halnya sekarang ini, banyak di antara kita yang saking sibuknya dengan pekerjaan kita dan lupa kepada Yesus. We are all sailing through this world in the boat of life. Kita semua sedang berlayar dalam perahu kehidupan ini. And Jesus Christ is sailing together with us. Dan Yesus berlayar bersama-sama dengan kita. Because Jesus, I shall be with you all to the end of the world. Karena Yesus berfirman, aku akan beserta dengan engkau senantiasa sampai We akhir are zaman so ini. busy doing our own business. Tetapi kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri. We are so busy talking with friends and family. Kita sibuk berbicara dengan teman, dengan kaum keluarga. And we are so busy seeking the worldly pleasure. Kita sibuk mencari kesenangan dunia. And we leave Jesus alone. Dan kita lupa kepada Yesus Kristus. Many dan times Dia we sendiri. don't even pray. Bahkan kita tidur dan lupa berdoa. We neglect reading the scripture. Kita sibuk dan tidak baca Alkitab. We neglect going to church on Sunday. Kita lupa untuk pergi ke gereja di hari Minggu. We leave Jesus Christ alone. Kami membiarkan Yesus sendiri. So we put Jesus Christ into sleep. Kita biarkan Yesus tertidur. Then suddenly the tremendous storm come and hit our lives. Sehingga banyak angin ributan gelombang kehidupan melanda hidup ini. People confront with the storm of the sickness and disease. Kita menghadapi dengan gelombang yang bernama penyakit dan segala And kesusahan. people confront with the storms of the trouble in the life. Dan banyak orang menghadapi gelombang yang bernama persoalan dan masalah. People meet the storms of the trouble among the family. Lalu mereka juga menghadapi angin ribut dalam keluarga. And people meet the storm of the trouble in business. Dan mereka menghadapi angin ribut dan gelombang dalam bisnis dan usaha mereka. And then people try to solve the problem of life with their own power and strength. Lalu mereka berusaha untuk menyelesaikan persoalan hidup mereka dengan kekuatan dan kebolehan mereka sendiri. And finally they come to the end of their wit. Lalu pada akhirnya mereka datang dan sadar pada keadaan dirinya yang lemah. The storm become too big for them to handle. Oh, mereka sadar bahwa gelombang kehidupan terlalu besar bagi mereka untuk selesai. Nobody could help them. Oh, tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. No members of family could help them. Tidak ada seorang anggota keluarga yang dapat menolong mereka. No friend could come and help them. Tidak ada keluarga atau teman yang datang dan tolong mereka. Even the government can't come and help. Bahkan orang-orang besar dalam pemerintahan tidak bisa menolong Then mereka. people become desperate. Lalu orang-orang menjadi putus asa. Oh, who can help us? Mereka menjeritkan-jeritkan siapa yang dapat menolong kami. Then suddenly they find that Jesus Christ is together with them. Lalu mereka sadar bahwa sesungguhnya Yesus Kristus ada hadir bersama So they mereka. begin to seek the face of Jesus Christ. Lalu mereka mencari wajah Yesus Kristus. People begin to repent their sin. Lalu orang mulai bertobat dari segala dosa. They start to get up early morning and they go to church and pray. Lalu mereka sadar bahwa mereka harus bangun pagi-pagi pergi ke gereja dan berdoa di They sana. start to read the Bible. Lalu mereka mulai membaca Alkitab. And they start to attend the Sunday service faithfully. Lalu mereka mulai sadar menghadiri kebaktian minggu dengan And setia. they begin to pay the tithe. Lalu mereka berusaha membayar persepuluhan And mereka. they wake up Jesus Lalu Christ. mereka membangunkan Yesus Kristus dalam Jesus, wake up in my life. Lalu mereka bilang, Yesus bangun dalam Jesus, hidupku. wake up in my home. Yesus bangunlah dalam keluargaku. Jesus, wake up in my business. Oh Yesus bangunlah dalam usahaku dan bisnisku. Jesus, I'm drowning. Oh Yesus aku gemetar dan takut. Help me. Tolong aku. Come and help me. Datanglah dan tolong aku. Then Jesus rise up. Lalu Yesus bangkit. And then Jesus look at your situation. Lalu Yesus lihat kepada situasi mereka. Then Jesus rebuke the sickness and Lalu disease. Yesus hardik penyakit mereka. Jesus rebuke the Satan. Lalu Yesus usir setan yang Jesus mereka. rebuke the trouble in your home. Lalu Yesus hardik persoalan dalam rumah tangga Jesus mereka. rebuke the trouble in your business. Lalu Yesus hardik persoalan dalam bisnis mereka. And Jesus says, be calm. Lalu Yesus berkata, diam. Then the calmness come to your life. Lalu diam dan teduh pun datang dalam hidup. The trouble recede.
and the trouble pass away. Oh, lalu gelombang kehidupan itu hilang lenyap. And great peace come and fill your life. Lalu damai dan sukacita pun datang dan penuhi My hati. Bible says devil comes to rob you, to kill you and destroy you. Alkitabku berkata adapun setan itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. But Jesus Christ came to give you life and life more than abundantly. Tapi Yesus datang untuk memberikan pada kita hidup dan hidup yang When berkelimpahan. you neglect Jesus, Janganlah tinggalkan Yesus sendiri. you are going to put Jesus Christ in the sleep. Oh, kalau demikian engkau membiarkan Yesus tertidur. And when Jesus Christ is asleep, then Satan would come and raise storm against you. Dan kalau kita biarkan Yesus tertidur, maka setan akan datang dan memberikan angin ribut gelombang kehidupan. But when you repent and come back to Jesus Christ, Tapi kalau malam ini engkau bertobat dan datang pada Yesus and Kristus, when you start to pray to Jesus dan Christ, kalau engkau berdoa dan berteriak memanggil nama Yesus, He will wake up. Dia akan bangkit bagi He will dirimu. rebuke the storm. Dia akan diamkan angin ribut This kehidupanmu. evening, Jesus is going to wake up in your life. Haleluya, malam hari ini Yesus akan bangkit dalam hidupmu. Repent your sin. Bertobatlah dari Worship dosamu. Jesus Christ. Sembahlah Yesus Kristus. Pray to Jesus Christ. Berdoa dan panggil Tonight, namanya. He is going to wake up in your life. Malam hari ini akan bangkit dalam hidupmu. Tonight, He is going to calm down your storm. Malam hari ini dia akan diamkan angin ribut kehidupanmu. Tonight, Jesus wants to give you the health. Malam hari ini Yesus akan berikan padamu kesehatan yang luar Tonight, biasa. Jesus Christ wants to give peace in your home. Malam hari ini Yesus akan berikan damai dalam rumah tangga. Tonight, Jesus Christ wants to give success in your life. Malam hari ini dia akan berikan sukses dan keberhasilan. Tonight, dalam Jesus Christ wants to give you the prosperity. Malam hari ini akan berikan padamu berkat yang berkelimpahan. Jesus is a good God. Yesus Kristus adalah Allah yang He baik. has a power in heaven and earth. Dia memiliki kuasa di surga dan di He is the bumi. same yesterday, today, and Dia forever. sama adanya kemarin, hari ini, dan sampai As He selama-lamanya. was together with the disciple in the boat, Dia bersama-sama dengan muridnya dalam perahu. He is together with you in the boat of your life. Dia ada bersama-sama dengan perahu kehidupanmu. When we travel together with Jesus Christ, Kalau kita bepergian bersama-sama dengan Yesus, we are not going to be afraid of anything at all. kita tidak akan kekurangan barang apapun. Haleluya. Because Jesus is our shepherd. Sebab Yesus Kristus adalah gembala kita yang And baik. Jesus is mighty Savior. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat yang Maha Kuasa. When the storm was calmed down, Di kalangan ribut itu teduh, Jesus looked at them. Yesus memandang mereka. Jesus, where is your faith? Dia berkata, di mana kegerangan imanmu? You know, Jesus said, let us cross over the other side of the land. Dia sendiri yang berkata, mari kita pergi ke seberang. That's the word of God. Itulah firman-Nya. That word shall never fail. Firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan kosong. My Bible says the heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Firman Alkitabku berkata bahwa firman langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Since Jesus spoke, Itulah Yesus yang katakan haleluya. they were going to go over the lake. Mereka semua menyeberang ke seberang danau itu. Even though they had a storm, Walaupun mereka memiliki angin ribut. even though they had trouble, Walaupun mereka menghadapi masalah. but they would go over the lake. Tetapi mereka harus pergi ke seberang Because danau. Jesus said, let's go over the lake. Sebab Yesus yang perintah demikian, mari kita pergi ke But seberang. disciple of Jesus Christ forgot the word of Jesus Christ. Tapi murid-murid lupakan perkataan Tuhan ini. They put their faith in the storm. Mereka taruhkan imannya pada angin ribut. They put their faith in the wave. Mereka taruhkan imannya pada gelombang. They were putting their faith in trouble. Mereka taruhkan imannya pada persoalan And mereka. they thought that since they were going down, that they could never go over the place. Dan mereka tahu bahwa mereka akan tenggelam masuk ke dasar danau dan tidak akan sampai di sana. They misplaced their faith. Mereka taruh salah iman mereka. They should have put their faith in Jesus Christ. Mereka sesungguhnya harus taruh iman mereka pada Yesus dan firman. They should have put their faith in the word of Jesus Christ. Mereka harus taruh iman mereka pada perkataan Tuhan Yesus. Even nowadays, people are depending upon their feeling too much. Oh, pada saat-saat sekarang pun banyak orang taruh imannya hanya pada perasaan mereka. People are scared by their circumstances. Mereka takut dengan keadaan mereka. People are afraid of the storm. Mereka takut dengan angin ribut kehidupan. But you must put your faith to Jesus Christ. Haleluya, tetapi kita malam hari ini harus taruh iman kita pada Yesus Kristus. Tonight, Haleluya. Jesus saying, where is your faith? Malam hari ini Yesus bertanya, di mana imanmu? I ask a question, where is your faith? Malam hari ini aku pun bertanya padamu, di Where mana do you put imanmu? your faith?
Di manakah kamu taruh imanmu? Do you believe in Satan? Apakah kamu percaya sama Do you setan? believe in sickness? Apa kamu percaya pada Do you penyakit? believe in trouble? Apa kamu percaya pada No! Tidak. You must put your faith in Jesus Christ. Kamu harus taruh imanmu pada Yesus Kristus. Haleluya. 2,000 years ago, Son of God came to the world. 2000 tahun yang lalu anak Allah itu datang ke dalam dunia ini. And He loved us so much so that He went upon the cross. Dia mengasihi kita demikian rupa sampai dia mati tergantung di kayu salib. And there He carried your sins and my sins. Dia tanggung penyakitmu dan penyakitku juga. Your iniquity and my iniquity. Kelemahanmu dan kelemahanku juga. He took your sickness and my sickness. Dia ambil penyakitmu dan penyakitku juga. There He took your curse and my curse. Dia ambil kutuk dosa bagimu dan kutuk dosa bagiku And juga. there He took your death and my death. Dia ambil kematianmu dan kematianku juga. And He crucified them all on the cross. Dan dia salibkan semua itu bersama dirinya di kayu salib. His body was broken. Oh, tubuhnya hancur. He shed His blood. Dia cucurkan darahnya. He suffered tremendously. Dia menderita penderitaan yang luar biasa. And He paid the price to purchase you. Dia membayar harga untuk menebus kita sekali. Jesus paid the price. Yesus telah membayar harga. You are purchased by the blood of Jesus Christ. Engkau telah ditebus dan dibeli dengan darah Yesus Kristus. So now God loves you. Oleh sebab itu malam ini Allah So He mengasihi gave engkau. His Son Jesus Christ to you. Sehingga diberikan anak yang tunggal Yesus. Jesus loves you. Yesus mengasihi That's saudara. the reason He gave His flesh and His blood. Itu sebabnya diberikan tubuhnya dan darahnya. Tonight you are beloved by God. Malam hari ini engkau lah orang yang dikasihi oleh Allah. You are beloved by Jesus Christ. Engkau orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tonight you can trust our Lord Jesus Christ. Malam hari ini engkau bisa taruh imanmu pada Yesus Kristus. He will never betray you. Dia tidak akan menolak engkau pergi. He will never tell a lie to you. Dia tidak akan berdusta padamu. Because He loves you with His own life. Sebab dia mengasihi engkau dengan memberikan dirinya sendiri. So you must put your faith in Jesus Christ. Itu sebabnya taruhkan imanmu pada Yesus Kristus. So Jesus, where is your faith? Yesus bertanya, di manakah imanmu? Is your faith in religion? Apakah imanmu ada pada sebuah agama Religion semata? can save you. Agama tidak menyelamatkan. Is your faith in your good deed? Apakah imanmu ada pada kesalehanmu? Your good deed can save you. Kesalehanmu tidak Where menyelamatkan. is your faith? Di manakah imanmu? Put your faith in Jesus Christ. Taruhkanlah imanmu dalam Yesus Kristus. Then He can save you. Dan dia akan menyelamatkan engkau. Yes, He can calm the storm of sin in your life. Sehingga engkau bisa menedukkan angin ribut dosa dalam hidup. Oh, Jesus Christ is a great Savior. Haleluya, Yesus Kristus adalah juru selamat yang ajaib. You should look Jesus Christ who reconciled us to Heavenly Engkau Father. harus lihat Yesus sebagai Allah yang memperdamaikan engkau dengan Allah. We were enemy against God. Kita semua musuh terhadap Allah. Adam and Eve left God. Adam dan Hawa meninggalkan Allah. And the wall of enmity came between God and human beings. Sehingga terjadi permusuhan besar antara Allah dan manusia. So human being could not come to God. Sehingga manusia tidak bisa menghampiri But Allah. Jesus Christ went up on the cross. Tapi Yesus Kristus datang di kayu salib. He pulled down the wall. Dia hancurkan tembok He pemisah. took the hand of God. Dia ambil tangan Allah. He took the hand of the human beings. Dan dia ambil tangan manusia. Through His blood, He reconciled each Lewat other. darahnya dia memperdamaikan mereka satu dengan yang Now lain. through blood of Jesus Christ, Lewat darah Yesus Kristus. God is our Father. Allah menjadi Bapa kita. And we are His children. Lalu kita menjadi anaknya. And we are welcome to His palace. Lalu kita diundang untuk datang dalam And istana. God comes and dwell with us together. Lalu Allah datang dan diam bersama-sama dengan He kita. is a great God. Haleluya, dia Allah yang He besar is dan a maha creator of kuasa. heaven and earth. Dia Allah langit dan bumi. And that God has become your own Dan Father. Allah semacam itulah yang menjadi Bapamu dan Bapaku. You are no more homeless people. Kita bukan orang yang tidak punya rumah. Through Jesus Christ, we are all going back home. Haleluya, lewat Yesus Kristus kita semua harus pulang ke rumah. Our Father has prepared the eternal kingdom in the heaven. Haleluya, Bapa kita di surga mempersiapkan kerajaan yang kekal bagi kita. There will be no more sorrow, no more sin, sickness, death. Di sana tidak akan ada penyakit, air mata, bahkan kematian. In heaven, there will be full of peace, joy, and happiness. Haleluya, tetapi dalam surga akan penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. And God says, come back home, come on, come Haleluya, malam ini home. Allah sedang mengundang, pulanglah, pulanglah anakku. Haleluya. Hallelujah.